अरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शतखण्ड विखण्डित रुण्ड विकुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरेण महाशिव दूत कृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शरणागत वैरिवधूवर वीरभराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामलशूलकरे दुमि दुमि तामर दुन्दुभिनाद महोमुखरीकृतते मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाहवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते क्षण संग परिस्फुरदङ्गनटत्कटके कनकपिशङ्ग पृषत्कनिशङ्गर सत्पटशङ्गहतावटुके कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्गघटद्बहुरङ्गरटत्पटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते कृतकुकु
कुकुतो गडदादिकतालकुतूहलगानरते धुधुकुट दिन्दिमितध्वनिधीरमृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ഞങ്ങളുടെ അതീവ സുന്ദരികളായ മലയാളി മംഗമാരെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ. കണ്ടസ്റ്റന്റ് നമ്പർ 1 അശ്വതി അജു ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ആം. കൊല്ലം സ്വദേശിനിയായ അശ്വതി ഏഷ്യാനെറ്റ് യൂറോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അശ്വതി ഈ ഒരു അവസരത്തെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സുവർണ അവസരമായി കരുതുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇതുപോലുള്ള അവസരങ്ങൾ എല്ലാ വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കും ഒരു വലിയ പ്രചോദനമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നല്ലൊരു നർത്തകിയായ അശ്വതി, ഈ വേദി അശ്വതിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം തീർച്ചയായും ഉയർത്തുന്ന ഒന്നായിരിക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते सितकृत पुल्लिस मुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അടുത്ത contestant നീനു ഡേവിസ്. നീനു ഡേവിസ് is from Caterham and she is a nurse. Her husband is the biggest motivator, and she believes that through her confidence, she will have a very positive impact on her child. She is very much into acting and dancing, Neenu Ottri Ishtrana. And she's also won the Best Actress Award while she was in Socraso Convent College in Kottakkal, Mala. Ladies and gentlemen, Neenu Davis. जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामलकोमलकान्तिकलाकलितामलभाललते सकलविलासकलानिलयक्रमकेलिचल कलहंसकुले बलिकुलसङ्कुलकुवलय मण्डलमौलिमिलत् भगुलालिकुले जय जय हे महिषा. Contestant number 3 പ്രീത സിജോ ഫ്രം ക്രോയ്ഡൺ. ചാലക്കുടി സ്വദേശിനിയായ പ്രീത UK-യിൽ സീനിയർ കെയറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. സദാസമയം പ്രസന്നവതിയായും സഹജീവി സ്നേഹമുള്ളവളുമായ പ്രീത നല്ലൊരു ഗായികയും വയലിനിസ്റ്റും ആണ്. പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ സദാ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയിരുന്ന പ്രീത പഠനത്തോടൊപ്പം കായിക രംഗങ്ങളിലും മികച്ച നിലയിൽ ശോഭിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ തെളിവാണ് 5 വർഷം തുടർച്ചയായി ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ കോമ്പറ്റീഷനിൽ അവർ നേടിയ വിജയങ്ങൾ. Put your hands together for Preeta Sijo. प्रणतसुरासुरमौलिमणिस्फुरदं शूलसन्नखचन्द्ररुचे चितकनकाचलमौलिपदोर्जितनिर्भरकुञ्जरकुम्भकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विजितसहस्रकरैकसहस्रकरैकसहस्रकरैकनुते धृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते सुरथ समाधि समान समाधि 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 सुजातरते जगपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग
परिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते Contestant number 5, शतक ബീന പുഷ്കാസ് ഫ്രം എസെക്സ്. ഒരു അക്കൗണ്ടന്റായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ബീന പറയുന്നു, ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ബീനയുടെ പ്രചോദനം ബീനയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നൽകിയ പ്രേരണയാണ്. നല്ലൊരു നർത്തകിയും നാടക അഭിനേത്രിയുമായ ബീന കേരള കോമഡി അവാർഡ് ഫോർ സോഷ്യൽ സർവീസ് ഈയിടെ നേടുകയുണ്ടായി. നല്ലൊരു സോഷ്യൽ സർവീസ് പ്രവർത്തകയായ ബീന ഏവരും ബീനയെ ഒരു വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ പേഴ്സണായി എന്നും ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Put your hands together for Beena Pushkas. दानवदूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते वै शरणागत वैरिवधूवरवीरभराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तकशूलविरोधि शिरोधि कृतामलशूलकरे तुमितुमितामरदुन्दुभिनादमहोमुखरीकृततिग्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते അടുത്തതായി contestant number 6, Tinu Pragesh. Tinu is from Croydon. She's a very well-known dancer as well as a writer. She writes a lot of poems. So 3 poems എഴുതിയുണ്ട്. She's a biomedical scientist. She believes that she's very soft-spoken, polite, sensitive, but at the same time bold as a person. She's very quick in her thinking and very organized. Tinu പറഞ്ഞത്, she believes that if you're able to help one human being, and if that one person helps one more, the world would be a better place. And that's what she wants to achieve in her life. Ladies and gentlemen, once again, Tinu Pragesh. बहुरङ्गरटत्पटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललनाततथेयि तथेयि कृताभिनयोदरनृत्यरते कृतकुकुतकुकुतो गडदादिकतालकुतूहलगानरते धुधुकुटधुक्कुटदिन्दिमितध्वनिधीरमृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि Contestant number 7, Seena Ajish from Manor Park. BSc നഴ്സായ സീന പറയുന്നു, ഈ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സീനയ്ക്കുള്ള പ്രചോദനവും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പ്രോത്സാഹനമാണ്. നല്ലൊരു കലാകാരിയായ സീന ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഏറെ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഈ UK-യിലും ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള സ്ത്രീകളോട് സീനയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നു മാത്രം, നിങ്ങൾക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. സോ ലേഡീസ്, എക്സ്പ്ലോർ യുവർ സെൽഫ് and make use of each opportunity. Thank you. Put your hands together for Seena. रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहितमहाहवमल्लमतल्लिकमल्लितरल्लकमल्लरते विरचितवल्लिकपल्लिकमल्लिकभिल्लिकभिल्लिकवर्गवृते सितकृतपुल्लिसमुल्लसितारुणतल्लजपल्लवसल्ललिते
നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അടുത്ത contestant number 8, Sini Varghese. Sini is from Harrogate and നാട്ടിൽ എറണാകുളത്തിലാണ്. Sini feels that this is a very good opportunity. ഇത് ഒത്തിരി നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്, not only for her but also for all the women to show their talent. She has participated in Mrs. Cochin. നാട്ടിൽ Mrs. Cochinൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ആൾ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ആയിരുന്നു. She believes she's a very positive thinker. She loves music, not just listening, but she also can sing. She believes she's a very good mother and a wife. And the beauty of this contest, ladies and gentlemen, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ കോൺടെസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, Sini's daughter is also in the Miss Kerala contest. So that's the platform that British Malayali is giving us today. Well, let's welcome again Sini Varghese. अकुलालि कुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते करमुरलीरववीजितपूजितलज्जितकोकिलमञ्जुमते विनितपुलिन्दमनोहरगुञ्जितरञ्जितशैलनिकुञ्जगते निजगुणभूतमहाशबरी गणसद्गुणसंवृतकेलितले. Contestant number 9, Betty Varghese from Cardiff. കൊല്ലം സ്വദേശിനിയായ ബെറ്റി ഇവിടെ ഒരു നഴ്സ് ആയി മാത്രമല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ബെറ്റി. ആൻഡ് ഷീ വർക്ക് ആസ് എ കാർഡിയോളജി അഡ്വാൻസ് നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ. നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷനിൽ പഠന സമയത്ത് ബെറ്റി സ്വായത്തമായിരിക്കുന്ന അവാർഡുകൾ നമ്മെ തികച്ചും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നല്ലൊരു പാട്ടുകാരിയും ഇപ്പോഴും ഭരതനാട്യം പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബെറ്റി, a very active and positive personality she is. രണ്ട് മക്കളുടെ അമ്മയായ ബെറ്റി ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ വന്നതിൽ ഏറെ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. Put your hands together for Betty, please. समाधि समाधि सुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योनुदिनं सशिवे मयि कमले कमलानिलये कमलानिलय सकथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि वैशतखण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्डगजाधिपते रिपुगजगण्डविदारणचण्डपराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातितखण्डविपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरणदुर्मदशत्रुवधोदितदुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुरविचारधुरेण महाशिवदूतकृत प्रमथाधिपते दुरितदुरीह दुराशय दुर्मतिदानवदूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शरणागत वैरिवधूवर वीरभराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तकशूल विरोधि शिरोधि कृतामलशूलकरे तुमि तुमि तामर दुन्दुभिनादमहो मुखरीकृतते मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कृतिमात्र
निराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते समरविशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाहवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनु सङ्गरण क्षण सङ्ग परिस्फुरदङ्गनटत्कटके कनकपिशङ्ग पृषत्कनिशङ्गरसत्पटशङ्गहतावटुके कृतचतुरङ्गबलक्षितिरङ्गघटत् बहुरङ्गरटत्पटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललनाथतथेयि तथेयि कृता